ये गला आम रेडी है कले कले कमला चोरी जाऊे बाटकी हे बेर तो बंधु मैंने आम खाई सारूँ आर कांटा देखु खावाटा सुनी हमार बाबू माँ। हेलो गाइस मोस्ट वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आरु केनता अच्छो खूब बढ़िया कर थी बोली आमर आशा आरु आमे भी खूब बढ़िया कर अच्छू आउ इटा आमर आड़े पेन मारी देचे धान गजा मन थिला बोलो तो पोल मैंने भिजी जाइए आरु ये बादलिया पाक के देखी करी आमे बाहरी गलु केन्ना के मुझे देखो चे रह कहूचे बोलो तो गाइस इटा हमें बाहरी दिन आमे दुई पट आरु आर पट एक सेल अच्छे ताके डाकमु बोलो तो आर आमे दुई लोग जो इटा पेंके जो कहमु बोलो तो टिके डिसीजन नहीं पारबा मतलब क्या करबा धरी देछ नून मरीच सेटा अच्छे कि नहीं छे तो आमर आर पटे के डगर थबो टिके थबो। तो गाइस इटा आमर ब्लॉगटा पूरा पूरी खूब 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 दिन गला के गुटे आसुचे बोले हेन्ता कारण भी अच्छे तो मुई कहमी धीरे धीरे कहमी बोलो तो एका संगे नहीं कह पारे कि नहीं तो धीरे धीरे कर कहमी। तो गाइस आमर आर पटे आसी गला चल आज तु पार्टी करमु बोलतु हां भाई आज खूब बोल लागने पानी पास देखु हां जे तु आज पार्टी देबो चिली चिली हा हां निया हो जे सब इरा कांडा चोरी जु बोलतु कसी कमला कमला चोरा हो बोलतु भाई ए भाउज तर भाउज घटा के नहीं का हट से बाटे भी टिकटॉक बना होना हाय कर दियो आयो रे मां लो दुरो पल दे जगह देखनी हमर काना बोलछत न हम बो मने कोटिया बेले तो बो बेले मां बोलछत न हमर यारे बेले काना बोलछत बो के भाउज बेले बो हंता तो चलो आदो चिकल लिखु दो। तो गाइस इटा जो बोले जो छु बोलो तो आधा अरे ए लोग बोल देबे जो छु आउ ए कांदुल चोरी जो छे हेई आर ए बार पेन अछि देखु छ कि नहीं सीरीज बांधबार पड़बाई लगे आउ ई से कोपा मन अच्छे आमर गाँव बेले कोपा चाष खूब करसत कि नहीं आर धान मन भी खूब करसत। तो गाइस इटा में खेती गलु आमर खेत आर ई बार अच्छे रेकटा बुरली आरो जाम गज भी अच्छे केना बाट रे चले पंचू नेमिंग ता तू मोरा ऑलरेडी कहिए का देली हां ई बाटा जाम खे बोले ई बार अच्छे जाम गज ई बार अच्छे जाम गज काम कने जाम गछ से रात जाम गोटे भी होला जी अंधार ही जुची गा तो इटा होचे जाम गछ हेलो गाइस देखो चकनी एते खेसुरे डोंट बी शूट एनीथिंग मैं इंग्लिश तो नहीं जाने ओडिया ने को एरन कमला खे बोली कर नाइन थिला कमला केने बोला कमला के चोरी कले तो हवा देखा है बेर देगार जा याडे बेर अछि चोरी पारबो बोले खे पारबो नून आना हिचे कमला खाबार काजे तो एटा जाम खे देनु आर मोटा नून एतकी बची जइचे आर खोचे इटा स्वाद इटा समय गला बेले काना खोजु गरा माया 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 बेले कांटा हम कोला हांडिया बात सप्तम क्लास में नहीं कहि थे कि माया बोला बोली गरी जे कोला हांडिया भाषा रे को हम इटा के जाम जाम बोलबू आमन लगती चलो 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 कमला चोरी जो आयो रे मां गाइस ये हमके लिखित प्रमाण देनु बोल के चूरे वाले भी हमके पुलिस ने बोली तो एबे जिमा कमला आनी बोलो तो केन लग अछि जी एटा बिल कोटा है चूरा मु बोल जे इने रे चूरा बुका आक थिवा आक किरा अछि तेर बजाड़ हियाडे आक किरा अछि तो तेल नि खेजू ना आरो एटा बादलिया पागरो कांटा रे बोलचू मजा बोल मजा डबल मजा का देखो इटा खोला अच्छे धान मड़ा सदिना आउटा धान अच्छे ढाबा ही बोलो तो पेन मार लागे आउ देखो इटा सब प्याल गदा ही हेटा कले कले कमला चोरी जाउछे बाटकी हे बेर के दियो कले कल जा रे
ଏ ବାଟେ ଅଛି କମଲା ଗଛ ତମର ଏଇ ସାଇଡ୍ କି ଇଲୋ କେନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲଥିଲା ତୁ ଆରେ ବାଡ଼ି ଗେମ୍ଫା ମାରୁଛେ আমার ছাবা নিয়ে কই দিছিনা এটা কা মন্ত্রী বনাই দেল তাকে ওই কা মন্ত্রী বনাই দিলা গেমফা মার মন্ত্রী বে না রে এটা হলা বন তরার জায়গা লোকেশন বি কোন গো এটা কোদডুলি জোর আড়ে আমি গাড়ি এসে সব দিন গাদবার ব্লগ গুটে বানাম সব আজ গাড়ি শুনে রে তুই যেবে গাদবো কিনি কালকে ঠারু আজি ঠারু না ই গাদে কিনি মু গুড লোক আসছি চাটি চাবি দউছি ই যেকে গাদবা সবকে ব্লগ বানামু দেখাবো জোর না রাটু ঘট পটে হবো তো খাবার টিকে কমলা নখে আমি বলো তুমি নুন ধরি চাই দে আর রখিছে তাহলে মির্চা বি তো গাইস এটাই চুরে করে আনলা কারণ অরেঞ্জ কমলা দু চার লঙ্কা আনিছে মির্চা বলো তো আর এবে সানমু টিকে সে খুশি তো খুশি খুব খুশি জরি কা করুন জরি আনবার কর গাইস এটা নিকা নাকি চালিছে দে আমার পঞ্চু ভাই নিছে দাদা তুই দাদা বলবি তুই দাদা বলবি মুই দাদা বলবি তোর কনিয়াকে বউ বলবি না বলছু বলতি ভাউজাপটা মম্মি টাগিত করব না হ্যাঁ আর এটা আছে চালু যে বলো তো গিনা নিছে এটা নিয়ে আনিন না তো জরি না সাইন দেবো না আর ওই বাটা আছে তাহলে দুইটা কি তিনটা আর দুই তিনটা নিয়ে গেছো নেই খুব নিয়ে আনবার তিনটা কি চারটা আনছো খুব জলদি নিকা তো গাইস এটা আমার সানা শুনি সরি গলা বলো তো দেখো আর এবে খেমা আর এই যে খুব বিলন খুঁজছে খুব খেলা নাই জাম খুঁজছে তাও যে কমলা খুঁজছে এই গলা আমার রেডি আর দুই লোক তাড়বা के रेडी ही कोने चांद লাল করে দিয়েছে পুরাপুরি খুব দিন এটা আজ খুঁজু তো বন্ধু মনে আমি খেয়ে সারলু আর কাঁটাতে খুঁজু গা খাওয়াটা শুনি আমার বাবু মা তো আমি খেয়ে সারলু কমলা বলো তো আর এটা আমার জোরকে ধুয়েছু হাত হতি পেলে মির্চা মুরচি লাগিছে কি আঁকি কানে রেতি রুতা হয়ে গেলে টিকে জ্বলাবা সেটি লাগি বেলে ধুয়ে এসছু এই সেট প্যান আছে চাল আগে চাল তো গাইস আজির ব্লগটা এতকি থিলা আর কমলা যদি মন লাগলা বলে কমেন্ট কর মুই নি দেবি দেখো মুই এটা লেখুছে প্রাক্টিকাল আমার কলেজর ওটা তো এক্স রেগুলার বলো তো কলেজ দিনে দিনে যাইছি কেবে নেই যা আর ওইটা প্রাক্টিকাল লেখুছে আমার এক্সাম আছে জানুয়ারি 2 রু এক্সাম আছে প্রাক্টিকাল এক্সাম আর ফেব্রুয়ারি রে बोर्ड एग्जाम मैं पास भी फेल भी बाबू वहाँ पास बोला पास पास ही और এটা আমার পপা কথা এনু কথা হইছে আরে এটা সব কথা হইছে দেখুছ কিনি আর এটা উপরে সুইচ আর লেখুছে তো ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করব আর চ্যানেল কে যে নয়া করে আসিছো এলে টিকে সাবস্ক্রাইব করব আর অল রে টিকে সিলেক্ট করে দিতো क्या वीडियो छाड़े जल्दी जल्दी तुम लोग जीवा तो बाय गाइस और गोटे ब्लॉग ने भेट हमा।